नमस्कार मोर यूट्यूब भाई भौणी मैंने मोर नुआ यूट्यूब चैनल को आपको जब भल लगे शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब लाइक करूँ। आज दिन सारा मुझे कौन कर देखा आज आम बारी सफा हो गछ लगे ये लगी आम कलरा गछ मंजी लगे गछ है छोट छोट आउ सब मंजी आनी लगेबू से भंडा अच्छी जानते तो गछ लगाला जानी मो हजबैंड गछ लगे भारी भल पाती बोली निजे घास पाड़ी सब सफा कर देइचंदी आ भंडा गछ दीटा ये छाई जो गछ छाई गछ भल होनी आ टाइम लगुच बहुत हेबा कलरा गछ लगी मंजी पड़ता ये गेंडु गछ लगी बंचीनी देखिए पानी दबा काले बंचीज एत सफा करनी सियाड़े यही साइड सफा भंडा तो बहुत हेले भल होनी छाई हाँ निजे गछ लगे चाष कर खाइबाटा भारी भल लगे सियाड़े सफा करनी सियाड़े हेनी सियाड़े जाऊनी तो पानी देकी गछ सब मंजी सब लगे पड़ो ऑफिस पछटे बहुत बड़ बाड़ी हेले कौन है ये ना छाई पड़ी होनी ये केवल खरा पड़ुची यही जगह हम छाई जगह हेनी खरा हो से खावा करनी बहुत खरा हो खाली गछ लगे निजे निजे सब सफा कले निजे निजे सब कर गछ लगे पुदीना गछ धनिया मंजी आसी बीन्स मजी लगे गछ ना तुमको देखिए कौन धनिया मंजी आमर 2 दिन आगु पानी बतुराई कारण धनिया मंजी टे टाण थाए ना 2 दिन आगु पानी बतुरेबी जदि गछटा भल हुए यहीटा हूँ बीन्स मंजी यहाँ आज पकईचु सफा मो हजबैंड टे गछ पसंद करती लगे निजे फल है खाइबे परिश्रम कर निजे चाष कर खाइबा टे अलग कौन कहूँ कौन करचु कौन हाँ कौन गोटे जगार सब लगे दू केमती कौन हम सेपटे धनियाटा लगा देखे गछ उठुची ना नहीं मुझे चेष्टा कली तू एटा कौट शिखिलु कौटी एपटे कौट शिखिलु गाँव छोट बड़े गाँव सब घर द्वार जगह नहीं चाष तू जानी ताले आगुरी के लगे ना खाली मिछ कथा कहूँ चाषरे मनोनिवेश करछि आपण भी चाषरे मनोनिवेश करंतु जोटी जहाँ खाली स्थान मिलूँ कि लगातु लगे एक हूँ आमको कौन निजे कर खाइबा भल लगे परिवार रेट जो माने हुतु हुतु बढ़ुची माने से भी आमको गोटे राहत मिल ओके देखो सफा करके
ମୁଁ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ କେବେ ଟାଇମ୍ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଭାରି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ। ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ଆମ ଘର ସେ କୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଥିଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛାତ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ମିଳିଲା, ଲଗେଇଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ହବ କି ଭଲ? ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କ'ଣ କହିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ବାରିଟା ଅଛି, କାହିଁ ଛାଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଫିସର ଲଗେଇଦେବା। ବାରିଟା ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ମୋତେ ତ ମିଳୁନି ସେମିତି, ମାନେ ବାରି ମିଳୁନି, ଗୋଟେ ବାରି ମିଳୁଛି, ଗଛ ଲଗେଇ ଖାଇବା ତା ମଜାଟା ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ। ସଫା କରି କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସଫା କଲେ ପରିଶ୍ରମ ବି ଗୋଟେ ବାର ହେଉଛି, ଏମିତି ପରିଶ୍ରମଟା ଟାଇମ୍ ହେଉନି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ବାର ପରିଶ୍ରମ ବି ହେଲା। ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ। କଥା ଇଏ ଆଜି ଛାଡ଼ିବେନି, ସବୁତକ ସଫା କରିକି ରଖିବେ। ହାତରେ ସବୁ କ'ଣ ଫଳି ଯାଇଛି, ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସଁବାଳ ଲାଗିଯାଇଛି ତମ ହାତରେ। ଆଉ ବାଲି ଜାଗାଟା ତ ତାଙ୍କର ବା ଆଜି ଚାଷ କରିବାର ବହୁତ ମନ ବଳେଇଛି ଆଉ। ଜହ୍ନି ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦେଲ। ବାଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ସଫା କରିକି ଏଠି ହାଲିଆଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଲା ସଫା କରିକି। ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏତ ବାହାରିଛି ଆଉ ସେଠି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ସଫା ଦେଖାଗଲାନି, ଆଉ ଟିକେ ସଫା ହେବ। ହଁ ହଁ, ଓଳି ଆଳି କରିଦେଲେ ସଫା ଲାଗିବ ଆଉ। ଭଣ୍ଡା ଗଛ ରଖାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭୃସଙ୍ଗା ଗଛ ଅଛି। ଭୃସଙ୍ଗା ଗଛ ହେଇଛି, ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆହବ ଆଉ। ଅନା ଗଛ, ଏଇ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆହେଇନି ବୋଲି ଭଲ ଗଛ ହଉନି। ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଅଛି। କାମରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା। ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଛି ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।